Morgan Cream, and Morgan Brown. Ubusin nyo na, Mi. Ang ganda nito. Mga padded. O, eto kay Bruce, Mi. Request kayo kung ano mga gusto nyong ipa-flex sa mga naka-display po. O, eto kay Bruce, Mi, yung third mannequin natin. Yes po, Ma'am Ay. Marami tayong mga padded. Ganda nito, Mi, oh. Premium linen ang fabric niya. 499, 489 wool seal po. Meron tayo may Bruce 8, Bruce 7, Bruce 6, Bruce 5, Bruce 4, Bruce 2, and yung naka-display natin may Bruce 9. Yes. Oh, eto. Ma'am Ay, ayan. Another padded po ni. Ang ganda nito. Ayan siya ni. Ano siya? Meron siyang lining dito. Ayan. Ang ganda. May sleeve po. Pwede to mi 40 bus. Padded na to mi. Ang ganda nito for only 320 pesos lang. 310 wholesale. Ang code ko mi is mine clean. Red sa aking suot. Aking colors po. Parang ano, sundo. Oo. Meron tayo clean white. Ganda nito. Clean cream, clean blue, and clean black me. 320, 310 wholesale. Ito, Ma'am Ay, another padded me. Ayan, may padded na po. O, clean black, sold out. O, ayan, ito na lang available. Suot ko is clean red. Ayan. Brown na. Clean white. Clean cream, and clean blue. Ayan, ni. Ma'am Fatima, brown na lang po. Ay, mine, Celis brown, Ma'am Fatima. Ayan, no. Ang ganda ng brown, Ma'am Fatima. 40 balls, 36 waistline. Celis brown, 650, 640 po wholesale, Ma'am Fatima. Ma'am Mitch, Ma'am Cam, sold out na. Missy Black. Ito na lang available. Suot ko is clean red. Ayan. Meron din tayong clean white, clean cream, and clean blue. 320, 310 wholesale. Ayan. Kunin nyo na. Ma'am Mitch, pili ka ibang kulay. Suot ko, may maganda din, clean red. 320, 310 wholesale lang. Kunin nyo na. Hindi nyo mabibiling 320 yan, Mi. 310 na lang, wholesale, kapag na-avail mo yung pa-wholesale natin. O, may mga nasuot ni Boss Model na padded. O, eto si Maria po, 350, 340 wholesale. Maria Black, 1 minor. Maria White, and Maria Syrup, 1 minor. And kay Morgan Me, 280, 270 wholesale po. Morgan Gray, Morgan Cream, and Morgan Brown. Mag-mine na kayo, mga Mi. Ayan, suot ko is 320 pesos lang. 310 wholesale. Ayan. Kunin nyo na. Suot ko is mine clean red. Other colors po. Yung Apat short. na lang, Mi. Meron tayong clean white, clean cream, and clean blue. 320, 310 wholesale, Mi. Padded na. Padded na yan. Ayan siya, Mi. Ang ganda. Ma'am Mean. Yung suot ko na shorts, Mi. Ayan. Eto, Bermuda ang aking suot. Ayan siya, Mi. May size po ito. Ayan, Primark ang tatak nito, Mi. Meron tong may botones, may zipper, may belt slat, may pocket to both sides, at saka may pocket din sa likod. Bermuda, may size to, Mi. True to size. Kung ano size nyo, yun po ang i-mine nyo. Ayan, ang suot ko is mine Bermuda blue ako, Mi. Ito po ang available sa Check suot mo na rin, ko. blue. Ayan, ang available size po kay blue is mine. Ayan, mine Bermuda blue. Check natin. Blue. 26 up to 34 po. Bermuda blue, 26, 28, 30, 32, and 34. Black Ayan. din. Eto pa. Yes, sa black naman natin, Mi, meron din tayo. 240 na lang, 230 wholesale. Meron tayo Bermuda Black 24, Hanggang 28. 28, 34 up to 30. 34, and 38.
Yun na lang. O, wala na tayong 26, 28. 28 sold. Oh, meron din tayong brownie. Ang available kay brown is my Bermuda brown 30 and 36 na lang. Ayan, Bermuda brown 30 and 36 na lang po. Ayan, magmay na kayo, Mi. Yes, ulitin ko sa Black Me, meron tayo Bermuda Black 24, 26, 34, 28, and 38. Mga Mi, 240, 230 wholesale. Pwede yung pangpa niyo yung mga mga namay yung padded. Oo, Ma'am Cindy, pili ka na. Ayan, may last call. Sa akin, top 320 lang to, 310 wholesale. Padded na to, Mia. Ang suot ko is mine clean red. Other colors, konti na lang kay clean. Ayan, meron tayong clean white, clean cream, and clean blue. 310, 320 wholesale padded me. Ayan, kunin nyo na to. O, Bermuda Blue 30 kay Ma'am Cindy daw. Okay po. Dagdagan nyo yung mama nyo kay Bermuda Mi. 240 na lang yan. 230 wholesale po. Denim yan, mga Mi. Sa mga gustong magmay ng Bermuda habang may available sizes pa kayo, true to size po yan, no, mga Mi. O, Mi, Ma'am Fatima, kunin mo na to. Celis Brown, 650 Lacoste, 40 Boss, and 36 waistline. 2 minors na lang tayo dito, mga Mi. And then kay Lee, ayan, 2 minors din tayo nito, Mi Dior. Yung top niya para siyang Lia branded top, Mi. 40 to 42 Boss. Ayan, Dior po yan. And yung partner niya, Mi, denim skirt. May inner short na, Mi, kahit hindi ka na mag-cycling. Mine, Lee, Salt. Ma'am Jarrell, hindi pa na-flex yung alo na men's cut natin. Maya-maya po, Ma'am Jarrell, i-flex na natin yan. And isa na lang, Mi, kay Francis. Isa na lang, oh. May inner short na din to, Mi, kahit hindi ka na mag-cycling. Layered skirt. Ayan, layered yan, Mi. Fully garterized, 36 waistline. Mine, Francis, cream. Kunin nyo na, 1 minor, 360, 350 po. Wholesale. Yes. Oh, ayan. Ma'am Cheryl, huwag kang aalis. Ang mura lang yun. Ganda. Ganda pa ng quality niya, Mi. O, ayan, suot ko. Another padded, Mi. Ito pa, binet naman. Ang ganda nito. Ayan, may lining dito, Mi. Ayan, pati dito. 40 boss. Pwede, Mi. Sa suot ko. Padded na po. For only, magkano to? Magkainitin. 320. 320 pesos din. 310 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine George. White, other colors po. Ayan, Mi, meron tayo George yellow. Ayan, George red, Check natin, Mi. George blue, and George black. Francis cream, ma'am, sold out. Sold out. Oh, ayan, kunin nyo na. 320, 310 wholesale. Ang ganda, Mi. Ayan. Full length na yan.